साइंटिस्ट का वो मकूला याद होगा। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने दुनिया की तमाम मज़ाहिबी किताबों को, तमाम मजहबी किताबों को पढ़ा। उसने हिंदू धर्म को पढ़ा, उसने जैन धर्म को पढ़ा, उसने सिखों को पढ़ा, उसने यहूदियत को पढ़ा, उसने ईसाईयत को पढ़ा, उसने इस्लाम को पढ़ा। और फिर उसने ये देखा कि मैंने सारे मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, हर धर्म को पढ़ने के बाद, अब ये देखें कि अपने मजहब पर सबसे ज्यादा चलने वाला कौन है। तो जब उसने दुनिया का दौरा किया, बड़े बड़े मुल्कों का दौरा किया, और दौरा करने के बाद अपनी कसौटी पर जब परखा, तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमने किताबें पढ़ी, जब हमने मजहब का मुताला किया और सारे धर्म को, सारे मजहब को जो हमने पढ़ा, तो हमको सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा दीन, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया। सारे मज़ाहिब की तालीमात में सबसे अच्छी तालीमात इस्लाम की हमको नजर आई। लेकिन जब हमने दौरा करके दुनिया में देखा, तो हमें दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आई। उस साइंटिस्ट ने यह कहा। अगर आज वो साइंटिस्ट होता और आपके जलसे में बैठा होता और वो मगरिब से लेकर अब तक सारे उलमा की तकरीर सुनता, और उसके बाद रात के 1:30 बजे और 1:45 बजे ये हंगामा देखता, तो आज वो यही कहता कि मुझे जीती जागती तस्वीर यही मिल गई। कुरान और हदीस की तालीम सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, लेकिन उसके मानने वाले सबसे बदतर और सबसे बेकार और सबसे ज्यादा नालायक, जो एक ही जलसे में, जो अभी खत्म भी नहीं होने पाया, और अपनी नालायकी का सबूत यही दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर किया करते थे, अल्लाह की कसम हदीस की किताबें आप पढ़िए, जब आप लोगों को नसीहतें किया करते थे, तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। हाथ का पंखा हुआ करता था, हैंड फैन, वो रखा रहता था, पसीना टपकता था, लेकिन कोई शख्स अपने हाथ से पंखा उठाकर उससे हवा नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इतने अदब के साथ सुनते थे। कहां चली गई वो सब मिसालें? कहां चला गया वो सब अमल? गौर करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी पर। वो इस्लाम जिसको आज बदनाम करने की एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है, इस्लाम की खूबियों को बयान करने के लिए न कोई मीडिया है, न कोई प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी कमियों को बयान करने के लिए आपको एक से एक बढ़कर चैनल आपको दिखाई देंगे। क्यों? हम दूसरों से ये शिकायत करते हैं कि वो देखो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम अपने मुआशरे का जायजा नहीं लेते, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा, समाज को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हमें इस बात पर। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना होता तो अभी क्लास ले ली गई होती, मशवरे होने लगते, सजाएं मुतय्यन कर दी जाती।
لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے. وہ اسلام جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، آج ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. وہ اسلام جو امریکہ میں تیزی کے ساتھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. امریکہ پریشان ہے کہ ہم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں، اور خود امریکہ اپنے ہی بستی میں، اپنے ہی علاقے میں اسلام کو بڑھنے سے نہیں روک پا رہا ہے. ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کے مسلمان اسلام کا تعارف غیروں میں کرا رہے ہیں، قرآن کے ترجمے بانٹ رہے ہیں، واعظ و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا سوبھاؤ امریکہ والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میڈیا جو تصویر دکھا رہی ہے وہ غلط ہے، اصل اسلام یہ ہے جو یہ مسلمان پیش کر رہے ہیں. ہم کیا پیش کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے؟ ہمارا کریکٹر اور ہمارا اخلاق دیکھ کر کون آدمی ہمارے قریب ہوگا؟ کون ہم سے جڑے گا؟ جس مدرسے کے لیے آپ جلسہ کرا رہے ہیں اس مدرسے کو ہم تعاون دے رہے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مدرسے سے جو بچے پڑھ کر عالم بن کر نکلیں گے وہ برائیوں پر قدغن لگائیں گے، روک لگائیں گے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ایک اہم رول ادا کریں گے. ہم جن طلباء سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں انہی اسلامی طلباء کے سامنے، انہی پڑھنے والے بچوں کے سامنے آپ اپنا رویہ یہ دکھائیں گے تو کون سا شخص اسلام سے متاثر ہوگا؟ آپ ہمیں یہ بتائیے. جس اسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. کیا یہ اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ اور جس دین کے بارے میں اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، تمہارے اس دین اسلام سے میں خوش ہو گیا، اس دین کو میں نے پسند کر لیا. اب آپ بتائیے کیا وہ یہی دین تھا جس کو اللہ نے پسند کیا تھا؟ ہمیں اس دین کو سمجھنا ہوگا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس کو سب سے اچھا دین کہا ہے، اور جو دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، اور وہ دین جس کا چرچا دوسرے مذاہب کے اندر بھی موجود ہو، جس دین کو ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جس نبی کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں موجود ہو، اس نبی کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ نام کے ساتھ جس نبی کا ذکر آیا ہو اور اس کی تعلیمات کو گرہن کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنانے کا حکم غیروں نے دیا ہو. ویداہمت پرش مہانیمادت ورو تپس پرستات ینیایا، احمد ایک مہان پرش بن کر آئے گا. ویداہمت پرش، احمد ایک مہان پرش بن کر جنم لے گا، انتم رشی ہوگا، کل کی اوتار ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا. ورن تپس، ایشور کا، اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا.
ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी होगा, अल्लाह की बहुत ज्यादा भक्ति और इबादत करने वाला होगा। प्रस्ताव ईश्वर की तरफ से जो वो शिक्षा लेकर आएगा, जो तालीम लेकर आएगा, उसी को तुम ग्रहण कर लेना, उसी को तुम मान लेना। उस अहम्मद की तालीम पर, उसकी शिक्षा पर तुम चलना, उसी के नक्शे कदम पर तुम चलना, उसी को फॉलो करना। तुम्हारी नजात अहमद के रास्ते में ही है। अहमद की तालीम पर अमल करने से ही तुम्हारी नजात है। यन्याय, स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है और जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत की तमन्ना है, तो तुम्हें अहमद के यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसको हिंदू धर्म की किताबें ये कह रही हो और जिसको स्वीकार किया हो, और आज हम मुसलमान होकर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। कितनी नाफरमानियां हम कर जाते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हम कर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स खाना खा रहा है और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उससे फरमाया, कुल बि यमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने आजुर हुए तकब्बुर, उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, आए मोहम्मद, मैं बाएं हाथ से खाऊंगा, दाहिने हाथ में मेरे खाने की ताकत नहीं है। मतलब उसका यह था कि मैं उल्टे हाथ से खाऊं, आप